تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے بھائی حافظ محمد سفیان صاحب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یار ساری رات بھی بیٹھا رہے نا، نقابت سن، خطاب سن، جب قرآن سن کے مزہ نہیں نہ آیا تو پھر آ ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ بلند آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ بابے جی وقار، 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 بابے جی وقار۔ یہ ذکر جو ہم سجائے بیٹھے ہیں، میرے پیر و مرشد پیر محمد اجمل رضا قادری، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ سنیاں دے مقدراں دے وچ، سنیاں دے مقدراں، گل ختم ہو گئی، کتاباں چھڑ دیتیاں ایک سائیڈ تے، سنیاں دے مقدراں تے لکھے۔ میں شیخو پورا تو چلیا تے رستے دے اندر گلی گلی دے اندر ایسے طرح چراغاں محفل سجا کے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے، سال ہا سال تو محفل سجا رہے، پوچھو لبدا کیے، منو تو ایک کوئی جواب ملتا ہے کہ نے رستے پیار دے کڈے ہوئے نے، رستے پیار دے کڈے ہوئے نے۔ ماشاءاللہ یوسف ساؤنڈ سسٹم میرے جڑا والا کا فخر ہے، بہت اچھا ساؤنڈ، اللہ رب العزت ان کی عزت میں روزی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ محفل کی قبلہ راشد علی رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسی شخصیات کے سامنے گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ بہرحال زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جس سے بھی پوچھا جواب یہی ملا ہے کہ رستے پیار دے کڈے ہوئے تے کی لبے خرچہ کر کے، رستے پیار دے کڈے ہوئے نے، کل سیاپے چھڈے ہوئے نے، رستے پیار دے کڈے ہوئے نے، کل سیاپے چھڈے ہوئے نے، کل سیاپے چھڈے ہوئے نے، تیری آس تے وچ طوفاناں اساں تا بیڑے چھڈے ہوئے نے، ایتھے میرے نبی دے چنڈے چھڈے ہوئے نے، ایتھے میرے نبی دے چنڈے چھڈے ہوئے نے، تے ویکھ کے شاناں پاک نبی دیاں کئیاں ایویں آنے چھڈے ہوئے نے، کئیاں ایویں آنے چھڈے ہوئے نے، تیری آستے وچ طوفاناں اساں تے بیڑے چھڈے ہوئے نے، اونا کی خربوزے کھانے تمہیں جنہ چھڈے ہوئے نے، اونا کی خربوزے کھانے تمہیں جنہ چھڈے ہوئے نے۔ میں پہلے جملہ کوئی جوان بچہ بوڑھا کہ میرے کیتے دے نال کیتا مل جاوے تے پھر ہاتھ نیچے نہ رکھیا جے، تیری آستے وچ طوفاناں اساں تے بیڑے چھڈے ہوئے نے، اساں تے بیڑے چھڈے ہوئے نے، اونا کی خربوزے کھانے تمہیں جنہ چھڈے ہوئے نے۔ میلاد شریف دا لنگر کھا کے او ساڈے بال دا وڈے ہوئے نے، میلاد شریف دا لنگر کھا کے، 11ویں دا لنگر کھا کے، 5 دن پاک دا لنگر کھا کے ساڈے بال دا وڈے ہوئے نے۔ او کاواں دے کدی مور نہیں بنتے، پاویں موراں دے کھمب لائیے، کٹا گھوڑا ایک نہیں ہوندا، پاویں ریساں وچ دوڑائیے، انا سجاس نہیں برابر، پاویں رگڑ ملیرے پائیے، او منافق جنتی نہیں ہوندا، پاویں مکے جا دفنائیے۔ رستے پیار دے کٹے ہوئے نے، کل سیاپے چھڈے ہوئے نے، تیری آستے وچ طوفاناں اساں تے بیڑے چھڈے ہوئے نے، 5 دن پاک دا لنگر کھا کے ساڈے بال دا وڈے ہوئے نے۔ ناصر شاہ او نہ شرم کی کرنی، نک جنہاں دے وڈے ہوئے نے، نک جنہاں دے وڈے ہوئے نے۔ جے تراغ ہوندا تے در کیوں نہیں جاندا، تو کارنامہ کوئی کر کیوں نہیں جاندا، جے مناونا نہیں چاہندا سونے نبی دا میلاد، او شرم نال ناصر مر کیوں نہیں جاندا، شرم نال ناصر، کیونکہ شجر ہر زن ہوتے ہیں، شجر تو شور تھوڑا ہے، شجر ہر زن ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کر لیں گے ہینڈل، میری طرف تو جا رہے، بڑی مہربانی۔
शजर हर जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। नारे तकबीर इंज नहीं मेरे वीर, हले तो इब्तिदा है यार, सारी रात माशाअल्लाह जिन्नी बड़ी महफिल होनी है। जेड़े अल्लाह ने दो अखां दो हाथ दो कान दो पैर दिते उस मौला दी इज्जत बुलंद करी। नारे तकबीर नारे रिसालत, शजर हर जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। जेड़े बंदे नूं ते जिक्र सिर्फ अपने प्यो दादे दा चंगा लगदा है, अगले जुमले ते भावें बोले ते भावें ना बोले, रंज नहीं गम नहीं दुख नहीं अफसोस नहीं, लेकिन जिन्नू सारियां तो चंगा जिक्र सैयदा आमिना दे लाल दा, हजरत अब्दुल्ला दे चंद दा, अल्लाह दे महबूब दा लगदा है, अगले जुमले ते चुप ना रहे। शजर हर जन होते हैं, गुंचे बोल उठते हैं। नबी जी का जिक्र कीजिए शगोफे बोल उठते हैं, नबी जी का जिक्र कीजिए शगोफे बोल उठते हैं। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। चौथा जुमला है तो मेरी नकाबत की डायरी में सब तो बड़ा जुमला है, जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। अपनी जुबान अपने हाथ अंदर फड़, जो चौथा जुमला सुन के जुबान करे मैनू छड्ड, नबी के जिक्र से बोलना वाजिब हो गया है, तो फिर दाद मेरा हाथ होगी। जमीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। नबी जब इशारा करते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं, नबी जब इशारा करते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। और आका के जिक्र में खामोशी नामुमकिन है, ज़ुबानें चुप भी रह जाएं चेहरे बोल उठते हैं, ज़ुबानें चुप भी रह जाएं चेहरे बोल उठते हैं। इस बज़म के पहले सना खान को पेश कर रहा हूँ। मुल्तमसों भाई हाफिज हसन रजा साहब दुआएं और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाए। नाराए तकबीर, चेहरे ते मुस्कुराहट रखा जे हो दाद होगी सना खान दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फखर को दिल का दरीचा पास करना चाहिए, जिनके आप आका हैं उन्हें तो नाज करना चाहिए। नाराए रिसालत, अफरीदी दे छक्कियां दे हाथ उठ जान ते मेरे नबी दे जिक्र जाते थल्ले रह कट के ना सुट दियो हाथ। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, 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 गौसिया।